Good morning, class. Good morning, everyone. So our topic for today is about communication process, principles, and ethics. So what is communication? Why do people need to communicate? You. Why do people need to communicate? First is communication is the process of sending and receiving message. Very good. Let's clap our hands for Isabel. Thank you so much. And what might happen to the world if communication does not exist? Kung sa mahita po sa world kung dili na siya mo exist ang communication. And why do miscommunication, misunderstandings happen? So we will tackle on that on the next page. So communication is inevitable. Our need for self-expression lead us to communication, not only our thoughts but also our feelings. Communication may done verbally or not verbally, as simply on from a member of the audience in a public speaking engagement is non-verbal message sent to the speaker. On the other hand, a phone call inquiring about a certain product is example of verbal message. So, if example ka na nasa meeting, kanang yon lang daw ang kanang isa ka member or kanang na siya mga gestures or mannerisms is also part of communication, and that belongs to non-verbal. And then if kanang you're a business owner, if naay magpalit sa imong shop, tindahan na ayaw magpalit ko kini siya, mo na siya ang itawag na that falls into verbal category. So these are the components of communication process. Understanding the communication process may help you become a better communicator. So these are the components. Number 1 is source. Please read. The sender carefully crafts the message. The sender may be anyone, an author of a book, a public speaker in a special event, or even a traffic enforcer. So ang source, ikaw ang source. Ikaw man ang source sa message, sa letter na imong gibuhat. Ikaw ang sender sa imong ka-chat. So ikaw ang source of communication. Kaya ikaw man ang mag-create. You are the creator. You are the source. Number 2, message. Please read, everyone. The message is the reason behind any interaction. It is meaning shared between the sender and the receiver. Messages take many forms. So, messages take many forms. So, daghan tayo ka ng paagi sa message, no? Example. Matulgod mo siya ikaw, ma'am. Example sa kanang message. Iyan sila mo. Example sa message. Wala. Facebook. Facebook, Instagram, Messenger. Dahil ito mga sinauna. Twitter. Oo, perfect. Twitter. Ikaw, ano mga sinauna? Kung may, wala pa ang Facebook sa una. Friendster. What's it? Message. So nice. Yes, very good. Letter, how about you? Viber. Viber, very good. Yan ang sa una pag yun yung mga karaan. Friendster. Oh yes, Friendster. So these are the message, mga example ni siya sa message. Mga 18th century back to 1800, 1700. Ang ilang pamaagi sa message kanang mga uwak, ipadala og letter, ipadala din ka naman Romeo and Juliet. Ikaw kasi yung makaganser sa kalapate. Okay, inana na siya kana sa mga Northern Europe, diha ay kanang mga ilang messenger is mga dove or kalapate. Go na. Okay na. So number 3 class is channel. Please read, everyone. The channel is the means by which a message is conveyed. When we answer a phone call, the phone on the other
And when your parents receive a notification of your absences from schools, the channel is a letter. It is the responsibility of both sender and receiver to choose the best channel for interaction. The example of this channel is ang letter. So for example, naa kay mga kanang meeting sa inyong kanang PTA meeting, parents and teachers meeting. So mapadala na sila og kanang kanang notice or letter in a form of kanang paper. So letter is also a channel. So your phones you're holding right now, laptops, tablet, iPads, or any gadget devices is a channel. Gikan ang imong message na gi-create. So number 4, please read. Receiver. The receiver is the person who receives the transmitted message. The receiver may be part of the audience in a public speaking event, or a reader of a letter, or a driver who reads road sign. So ang receiver is example is ang driver. Is naman ga-drive sa truck is na siya yung mga kanang road signs na mga nakita. Siyempre, ikaw ang receiver. So, in a form of text messages, in a form of our devices, laptops, for example siya, nag-send siya message sa ako Siyempre, ako ang receiver. I am the receiver because ako man ako ang recipient. So, for example, ano siya, driver or audience speaker. Example, na-feedbacks ang mga audience. So, ang public speaker na ang naimong receiver. So, let's go to number 5. So, connected ni siya ang 5 sa number 4. Sa feedback in any communication scenario, feedback is essential to confirm recipient understanding. Feedbacks like messages express varied forms, a simple nod for a question, verification. These feedbacks may be written, spoken, or acted out. So, pwede ra ang feedback is non-verbal. So, for example, non-verbal or kaya nag-audition ka sa The Voice, paano sila sa imuha. Mga non-verbal na siya, mga sign language, katong mga mute na mga person, yes, mga person with disabilities, mga na sila, muna na siya ang feedback. So, when you put that feedback na kanang category niya is verbal, ito siya mga comments sa kanang judges na kanang singing competition, dancing competition, or kung wato ka sa mga platform, any platform, kung vlogger ka, dapat sila feedback sa inyo, which is kanang comments sa Facebook. Comment, share, like, mo na siya ang example sa feedback. So, number 6, environment. Please focus everyone and read. The place, the feeling, the mood, the mindset, and the condition of the sender and receiver are called the environment. So, kani ang environment, it involves a physical setup of a location where the communication takes place. So, asa dapat na ibutang ang kanang, asa ka nag-text sa imo bang kwarto, or kung outside ka sa imong balay, dito ka sa mall, dito ka imulat imong ka-textmate dito na mag-meet up mo kay nakaipaon sa na item or parcel ka na mga order ninyo sa TikTok, Shein, na everyday na lang naigaabot na parcel. So, example na siya sa atong environment na manawag sa inyo si kuya na, oh, asa naman ka dapit, na mo diri man, kuha na diri, wala siya ang environment. Where communication takes place kung asa na buhat ang communication, asa mo nag-communicate ni Kuya Ryder sa TikTok. So, muna siya example sa environment. So, next is context. Context involves the expectation of the sender and receiver and a common or shared understanding through the environmental signals. So, abot pasabot aning context, like unsa context ani like school context or office pa ni siya na context na communication. Unsa ni siya na context kana puro ba na cellphone like Globe telecommunication, smart communication, TV teleperformance, like unsa ang iyang context sa isa ka communication. Like for example kana mga
Kana mga radio station, ABS-CBN, GMA, muna sila mga context. Interference is also known as a barrier or block that prevents effective communication to take place. So, daghan kayo ni siya kana broad kayo ni ang interference. Kay mo ni siya ang makapag-block sa inyong Communicate. love story. Sa inyong love story, hindi mo makakommunicate kay, for example, fiesta, may ganun siglog na May signal. may nasiglog na, okay, today, 2 days, wala signal guys, fiesta sa Cagayan. Di. Inyong love story na phone na sa interference. Na barrier, na block na. Wala na, nagwaras na ka, kaya wala na bibitay. So, dagat siya kind sa interference. A, B, C, psychological barriers are thoughts that hamper the message being interpreted correctly by the receiver. Psychological, dapat tayo, physical barriers include competing stimulus, weather, climate, health, ignorance of the video. So, kani siya kanang mag-post-post ta sa mga kanang Facebook, kanang ato sang i-balance mode ang kaning mga comment sa tuwa. Dili nato sila patulan dahil kay wala ta kabalo sa kanang ignorance kay sila sa kanang mga laws sa Facebook, kanang may mga privacy act. Hulog na atong cortina. So, muna siya. Ang health food, makakuan po na siya sa kanila. Maka-barrier po na siya sa maka-barrier po na siya sa usa ka communication. Ang climate, otro po na. Number 1 po ng climate kay inig bagyo, maputol gid ang inyong communication. Barrier blocks na siya sa communication. Dili masagap sa signal. So, maputol gid tanan communication. So, the last one is mechanical barriers are those raised by the channels employed for interpersonal group mass communication. This includes cell phone, laptops, gadget used in communication. So, mo na to siya ang mga kinds of interference. Next one is the 9 principles of effective communication. These are the principles created by Michael Osborne, 2009. He claims that communication must meet certain standards for effective communication to take place. Ma-effective yun yung inyong pang-communicate. Clarity, concreteness, courtesy. Clarity makes speeches understandable. Fuzzy language, absolutely forbidden. As Jordan's cliche expressions and euphemisms, double-speaking language. So for clarity, dapat nagkasinapot mo, dapat Bisaya ka, or kabalo ka mag-English, yun yung ka-istorya kay Bisaya, di siya kabalo English. So dapat clarification, clarity, ikaw na lang ang mag-adjust kay, di ba siya kabalo Tagalog, ikaw kabalo ka Tagalog, so ikaw na lang ang mag-adjust. So mara ang example sa clarity, imong ikuan ang imong ipahayag na context sa iya ha, sa inyong ipadangat na message sa katao. Concreteness reduces misunderstanding. It must be supported by facts such as research data, statistics, like math, figures, supported by art. Achieve concrete na abstract words must be avoided. So concreteness, dili pud ka kanang mag-send og information na mga dili tingukod. Kay nalabit ay AI karon, gitawag na ito na artificial intelligence. So ang concreteness is mag-share tag information is kapag yung ikan din siya sa mga kanang research data analyst, research data specialist na kanang expert yun sila ato na information na concrete yun siya na ikan din siya sa kanang legitimate na source. Legit yun the source. Dayon, correct? Number 4, correctness. 5, consideration and creativity. So correctness, clearing mistakes in grammar, obscures meaning of sentence. Also, misuse of language can damage your credibility. So, masabot aning correctness is dapat po mag-create kang message, no? Or communication. So,
person or sa kanang board meeting, dapat sakto po di mo mga kanang kuha na gigamit, imong mga sentence na gigamit kay as a professional na person na nagtrabaho sa corporate world, dapat ka na sakto imong English, imong grammar, imong mga sentences is sakto gid siya, dili siya nagkabulag-bulag or misuse. Then makadaot siya sa imong credibility as your profession, kung sa imong profession na baka sa kanang bank, baka sa engineering world, ka sa IT world. So any department no o asa ka nagtrabaho na agency, dapat correct ka maghimo og message. So number 5, consideration. Kaning consideration is nanan siya part na ni siya sa kanang race, ethnicity, hobbies, interest, passion, advocacies, and age when drafting or delivering a message. So kani siya i-consider gyud nato kinsa tong kaistorya. Samot na natay ipapaliton sa online. Na dili ba ni siya scammer, dili ba ni siya unsa kanang for most important thing kung na kay paliton sa gawas kanang example kanang foreigner siya unya kanang wala mo nagkasinabot kay kanang dili kay kakamao mag-English unsa na lang itubag sa iyaha iyang kuan iyang race, ethnicity, hobbies kana imo na siya ipang-consider kung patulan pa ba ni siya kay kanang cyberbully na ka sa internet tani imo siyang i-consider, imo siyang i-weigh gali kung need ba siya patulan or isa baliwala na lang ang iyang ikuan sa imo sa Facebook na o imo una-unahon bitaw na ay kanang badyo ba dili siya iguro wala dili siya grado so dili na natin mo siya patulan kay inyong away kay walay patutunguhan kay based on her ethnicity or race wala siya kanang hindi siya pinag-aralan ni nana most dili mo siya i-judge so let's go to next. Conciseness, cultural, and captivating. Conciseness is same example siya sa correctness, sa pag-build sa imong pag-draft ka sa imong letter ng humuhol. Ang concise is kanang simple ra siya pero kanang direct ug sakto pud siya na imong gihimo para dili siya ma-confuse ang imong sendan na ay unsa man ni siya kanang mali man din yung ipasa sa ako na letter walay diretso lang walay paragraph dapat na yung mga paragraph. So cultural sensitivity today with the increasing emphasis on empowering diverse cultures, lifestyles, races, and pursuit of gender equality. Cultural sensitivity becomes an important standard for effective communication. So dapat maging sensitive pud ta sa tong kung sa itong mga culture or kay laylay matag culture diri sa Philippines, laylay matag na mga tribe because we have different tribes here in the Philippines. So every tribe is different culture. Like sa school, lay ang culture diri sa TCC, lay ang culture sa Liceo, Ateneo. Laylay ang culture. So dapat maging ikuha na to ang equality sa matag usa, LGBT na sila. Babae, lalaki, dapat respect lang yun na sila. Then captivating, you must strive to make messages interesting to command more attention and better response. Captivating, dili na siya it means na ka na mag-flirt ka sa imong ka-chat, mag-flirt ka sa imong ka-text when it comes to relationship. But outside relationship, what I mean is captivating is ka nang ma-hook up din mo ang isa ka person na magkulit sa imong baligyan na sir, nice ba mag-send ka sa iyang catalog, mag-send ka sa everything na para makatch hindi mo ang kanisya na investor, mag-invest siya sa imuha. Kana you must strive to make messages interesting. Kanang interesting, dili boring ang imong catalog na yung mga madali mo siya. Dapat kanang dili boring imong catalog. What I mean boring is kanang plain lang imong catalog na yung gihatag sa imuhang kanang mga amega na para mag-invest mo dapat nice imo kanang presentable siya na captivating. Next is ethical considerations in
focuses on issues what is right or wrong in human affairs. So, ethical communicators respect the audience, irespeto ni mo ang audience kung sa ilang mga decision making. So, consideration the result of communication. Katong, akong giingon sa inyo na ikonsidera ni mo tanan na naka-graduate ba siya, educated ba siya, asa ba siya gikan, gikan ba siya sa Africa, or asa usay kanang iyang ethnicity, iyang race, imo na siyang i-consider pati yung educational background niya, culture. So, value the truth. Only nothing but the truth. Dili tabag ka na mag-send og mga fake information kay para atong credibility dili madakot. So, use information correctly. Dapat nakahanay ang imong message. So, para pag-communicate, directness, correctness, o kanang clarity na na-fall sa components. And do not falsify information. So, when it comes to ethical, kanang most importantly sa mga documents, dapat dili ta mag-falsify sa information, ilabi na ka ng mga signature na to, dili na to awat-awaton, kay mag-falsify na siya, it will fall, makasuhan pa ka og falsification of documents, dahil na yung mga penalty, din mapriso ka ang 6 years and 6 months, na. So, na yung mga consequence kung dili na to imuon ang number 5. So, last part is illustrate the communication process through a diagram. Identify possible. So, muna akong ihatag sa inyo na assignment class, okay? You will pass that on Monday. So, thank you for listening, class. I hope that you learned something. See you on Monday, class. Thank you. Goodbye, class.